नमस्ते, सलाम, हाय। आई एम नमिशा एंड मैं ना जब ये पॉडकास्ट के बारे में सवाल ढूंढ रही थी, मैं पहले गई इंटरनेट में सारे सवाल ढूंढने के लिए। एक ऐसे इंसान जिनके बारे में एक भी बुरी चीज किसी ने नहीं बोला, एक इनसे ऐसे इंसान जो कभी ट्रोल ही नहीं हुआ है। People only have good things to speak about, which is a very rare quality for a politician. So I was very curious to come and ask him a lot of questions, and especially as a JNK Member of Parliament. Today, I stand with lots of questions coming from youth, coming from women, coming from the citizens of JNK that they want to ask to their leader. Let's talk to Honorable MP from Rajya Sabha, Mr. Chaudhry Mohammad Ramzan. Namaste, sir. Thank you very much. It's a pleasure to have you, and early morning I'm not getting noon chai or kawa from you and हमें normal चाय पीने को पड़ रहा है। इस चीज़ की तो प्रोटेस्ट हम करेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह आइंदा, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, आई एम स्टेइंग इन दिस गेस्ट हाउस हियर, तो लिहाजा इधर इनके पास यही चाय है। तो फिर हम आपके घर आके हाँ जरूर, इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। आपके बारे में इतना सुनने को मिला है। Would you tell me about your journey? Like every single person has that one thing. He's a very fatherly figure, if I quote that word. कि even if in opposition, he is very graceful. He is very, senior as a politician, yet never has that arrogance. Very humble as a person. How has your journey been in politics? ये उनके गुड विशेस हैं मेरे बारे में, तो मैं उन सबों का शुक्रिया अदा करूँगा और क्या कह सकता हूँ। बाकी मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, डाउन टू द अर्थ, हर एक को समझता हूँ। ये दोस्त हैं, भाई हैं, जो मेरे से बुज़ुर्ग है, वो हमारे फादरली फिगर्स हैं, उनका रेस्पेक्ट देना तो ज़रूरी है। जो मेरे से छोटे हैं तो उनको प्यार देते हैं, भाई समान जो होता है वो तो देते हैं। So how was the entire budget session? अभी आप दिल्ली में मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, खासकर जैन के स्टेट के लिए। मेरे साथ 2-3 कुलीग हैं यहाँ पर राज्यसभा में, और लोकसभा में भी हम 3 लोग हैं। तो दोनों हाउसों में जो जैन के मुतलिक बातें थी, हर एक ने अपने अपने लिहाज से बड़ी अच्छी तरह से बातें उठाई, तो बहुत अच्छा था हमारे लिए। सर, अक्सर आप लोग बोलते हैं कि जो कि जेएनके के ऑपोजिशन से हो गए, या लाइक ऑपोजिशन के कोई भी लीडर्स आप ले लीजिए, जो लोग आप लोग हैं, कि हमें बोलने को मौका नहीं मिलता है पार्लियामेंट में। वी आर नॉट गेटिंग एनफ स्पेस टू स्पीक इन पार्लियामेंट। इज दैट एक्चुअली ट्रू कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को इतना स्पेस दिया नहीं जा रहा है बोलने को, उनके मुद्दे उठाने को, टाइम एलोकेशन नहीं हो रहा है? बहुत से जो ऑपोजिशन लीडर्स है वो इस चीज़ को कंप्लेन कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस एज? हमें टाइम मिला और हमारा टाइम बनता भी था, 2 स्मॉल टाइम, मतलब हमें बोलने के लिए 4 मिनट होते थे। लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होते थे कि अपोजिशन भी चाहती थी हम सुने ये क्या बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो रिप्रेजेंटेशन आई है आफ्टर 6 इयर्स, हाउस में कोई नहीं था, खासकर राज्यसभा तो बिल्कुल खाली था। तो लोकसभा में भी 1 साल पहले आया, असेंबली नहीं थी वहाँ पर, इलेक्शन नहीं होते थे वहाँ पर, सो दोनों हाउस खाली थे। लेकिन अब शुक्र खुदा का है कि असेंबली बन गई वहाँ पर, फिर राज्यसभा के भी इलेक्शन हो गए, तो अब अच्छी खासी तादाद है हमारी दोनों हाउसों में। ऑलमोस्ट इतने ही लोग हैं, एक बीजेपी का है, तो बाकी तो सब एनसी के ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुद्दे ही ऐसे थे कि इंटरेस्ट सब लोगों ने लिया, पार्लियामेंट में सब लोगों ने लिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी का, जिनको हमने सवाल दिए इन द फॉरम 0 आवर, क्वेश्चन आवर में स्पेशल मेंशन किया, या डिस्कशन में उन्होंने भरपूर मौका हमें दिया बात करने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं रूलिंग पार्टी जो है या दूसरे जो पार्टियां हैं हमारे राज्यसभा में, खासकर बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें है बंगाल से ये टीएमसी है, या डीएमके है, या समाजवादी पार्टी है, तो उन्होंने भी बड़ा सराहा हमारे पॉइंट्स को। अभी रिसेंटली हाल ही में स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया। वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस अ पार्ट ऑफ दैट, सिग्नेटरी फॉर दिस? मुझे पूरा पता नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उधर पार्ट था, लेकिन ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हुआ है, जिसकी वजह से अब स्पीकर साहब भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट को, खासकर लोकसभा को। तो
اب کیا اس کا فیٹ ہوگا تو وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو خاصی تعداد ہے، میجارٹی کافی ہے. لیکن اسپیکر صاحب نے بھی سوچا کہ نہیں، اب موشن آیا ہے تو آئی شوڈ ناٹ کنڈکٹ دا ہاؤس. تو اب ان کی جگہ دوسرے جو وہاں پر ہیں ہیئرارکی میں، جو وہاں پر 2-3 آدمی ہیں، تو وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اس ہاؤس کو، لوک سبھا کے ہاؤس کو. So, from your statement, we get to feel that you are satisfied with how the proceedings of the house is going. آپ کو زیادہ ڈسکریمنیشن فیس نہیں کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوئی. یا ہم نے جو پوائنٹ اٹھانا چاہا اس کے لیے ٹائم ملا، اور پھر بولنے کا بھی موقع ملا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں 4 منٹ ملتے ہیں بولنے کے لیے، لیکن وائس چیئرمین جو کنڈکٹ کرتے ہیں یہ مطلب ہاؤس کو، ہی واز گریشیس انف، انہوں نے ٹائم دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے جس پر نا نیشنل کام سے تعلق رکھنے والے جو راجیہ سبھا کے ممبر ہیں، جس پر ہم سب لوگوں نے نہیں بولا. in that case, when this is a statement in Delhi, why back at home in Kashmir, National Conference keeps saying one simple thing کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمیں بولنے کو دیا نہیں جا رہا ہے، سینٹر ہمیں اسپیس دے نہیں رہی ہے، ایل جی صاحب ہمارے ساتھ کوپریٹ کر نہیں رہے ہیں، ہماری آواز کو اگنور کیا جا رہا ہے. Why do you think it is happening? وہ تو دوسرا ایشو ہے. وہ ہے یہ، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، 6 سال کے بعد الیکشن ہوئے. 6 سال میں الیکشن نہیں ہوئے تھے. جب 370 ختم ہوا، 35 ختم ہوا، تو وہ 5 اگست 2019 کو ہوا تھا. پارلیمنٹ نے کیا، اور پارلیمنٹ کے اس فیصلے پر پھر سپریم کورٹ نے بھی اپنی مہر لگائی. اس کے بعد کافی ٹائم تک الیکشن نہیں ہوئے. لاسٹ ایئر الیکشن 2024 میں ہو گئے. ایک مضبوط سرکار آئی، مطلب لوگ نکلے، ووٹ ڈالا، انپریسیڈنٹڈ ووٹنگ ہو گئی. 65-70 کے اراؤنڈ ووٹنگ میں، میری کانسٹیچوئنسی میں 73% ووٹنگ ہو گئی اس وقت. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس انپریسیڈنٹڈ ووٹنگ پر پھر ایک سرکار بنی جس کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا. عمر عبداللہ کی سرکار جو وجود میں آ گئی، اس فیصلے کے بعد، لوگوں کے فیصلے کے بعد، قریباً 50 سے زیادہ ممبرز اس کے پاس ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ پہلے ہم الیکشن کریں گے، پہلے ڈیلیمیٹیشن، اس کے بعد الیکشن، اور اس کے بعد اسٹیٹ دے دیں گے. اچھا، اس میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ امیڈیٹلی آفٹر الیکشن دیر شوڈ بی اے اسٹیٹ شوڈ بی ریسٹور، اسٹیٹ ہوڈ شوڈ بی ریسٹور. اب دیکھیں 15-16 مہینے تو ہو گئے الیکشن کے، اسٹیٹ ہوڈ ہے ہی نہیں کہیں. ہمارا یہ مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اگر سرکار بنی ہے جیسے دوسرے اسٹیٹوں میں بنتی ہے، امیڈیٹلی سرکار بننے کے بعد گورنرز کے پاور جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. گورنر یا ایل جی کے پاور وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. وہ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جو بل پاس ہو اس کو سائن کرنا، دیکھنا، مرکز کو بھیجنا، یہی ان کا کام ہوتا ہے. تو پوری اختیار ہوتا ہے پھر لوگوں کے نمائندوں کو کہ وہ 6 سال کا یا 5 سال کا مدت جو ان کے پاس ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگوں کی خدمت کریں، کام کریں ایز پر دیئر مینیفیسٹو. لیکن ہمارے اسٹیٹ میں کیا ہوا کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی ابھی تک پاورز نہیں ہیں سرکار کے پاس. اٹس پاور لیس. سارے پاورز جو استعمال ہیں وہ ایل جی صاحب کے پاس ہیں. بٹ اب ایل جی صاحب بولتے ہیں کہ میرے پاس لا اینڈ آرڈر ہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فیکٹ، یہ لا اینڈ آرڈر ہے ان کے پاس. ہم نہیں اس میں کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ہمیں دے دو. لیکن تمام آفیسر جو ہے، جو کنٹرولنگ افسر ہوتا ہے، جو آئی ایس افسر، آئی پی ایس یا آئی ایف افسر جو ہوتے ہیں، جو ہیڈس آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی آنسریبل ٹو ایل جی ہیں. وہ آنسریبل ٹو اسٹیٹ گورنمنٹ، چیف منسٹر یا اس کے منسٹروں کے پاس نہیں ہے. اب یہ سیکرٹری، کمشنر جو بھی ہوتے ہیں ان کی مرضی ہے، کوئی کام کرے تو کرے، نہ کرے تو اس کی مرضی ہے. تو یہ اس سلسلے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں، یا ہمارے اسمبلی میں جو ممبران ہیں یا سرکار میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں
सुना नहीं जाता, सुना काम नहीं हाँ. करने दिया जाता. That is the real crux of this thing. But then, are you raising this in the parliament? Because opposition says that NC has normalized 5th of August. देखिए मैं आपको बताऊं, जिस दिन हमने हलफ उठाया, वोट टेकिंग सेरेमनी जो थी यहाँ पर राज्यसभा, पहले ही दिन मैंने कोई 7-8 मिनट ले लिए चेयरमैन साहब से, और मैंने बोला उस पर स्टेटहुड पर. और उसके बाद मेरा भी जो दूसरा साथी है मिस्टर सजाद अहमद किशलू, उन्होंने भी बोला. तो फिर दूसरे दिन एक और मेंबर को टाइम मिला जो सरदार गुरविंदर सिंह हैं हमारे एमपी साहब, उन्होंने भी बोला. वो तकरीबन कोई दिन ही नहीं होता है कि जिस दिन हम स्टेटहुड पर बोलते हैं या रेस्टोरेशन ऑफ जो हमारा जो 370 था इस पर भी बोल दिया. ऐसा कोई इशू नहीं है जिस पर हमने नहीं बोला. कोई नॉर्मलाइज हम नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि हमने 5 अगस्त को नॉर्मलाइज. हम कहते हैं कि 5 अगस्त का जो फैसला था, जो पार्लियामेंट ने लिया, जो गवर्नमेंट ने लिया, वो तो लोगों ने रिजेक्ट किया. हम जब इलेक्शन में गए, हमारा मुद्दा यही था कि 370 को रेस्टोर करने के लिए, स्टेटहुड को देने के, लोगों ने इसी पर वोट डाला. दिल्ली वाले कहते थे उस वक्त इलेक्शन में, जो उनके लोग थे वो कहते थे कि नहीं जी आप 370 इशू कोई नहीं है वगैरह, उनको रिजेक्ट किया लोगों ने. अब देखिए कश्मीर डिवीजन में आप किसी को नहीं देखेंगे जो वो एजेंडा लेकर आया था वो जीत गया वहां पर. इवन इन जम्मू जहां बीजेपी ये एस्पायर करती थी हम कम से कम 35 सीटें ले लेंगे, वो सुकड़ गए 27-28 सीटों पर. हमने जम्मू डिवीजन में भी इस मुद्दा पर वोट लिया, चिनाब में, पीर पंचाल में, और जम्मू के जो हिंदू बेल्ट उधर से भी हमने हमारे असेंबली के मेंबर चुन के आए. तो ऐसी बात नहीं हमने कोई चीज़ नॉर्मलाइज किया है. हम अपने मुद्दा पर डटे हुए हैं, और वो कोई मौका नहीं होगा कि जिसको हम हाथ से गवा देंगे कि इस पर ना बोलें. हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम आते हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़. अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि इंडस वाटर जो है उसे जेएनके में ही रखना चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि हाइड्रो पावर जनरेशन में लगाना चाहिए. डू यू थिंक इट इज मोर ऑफ अ रेटोरिकल स्टेटमेंट? इज जेएनके इवन हैविंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएंगे? देखिए उमर साहब ने जो कहा वो इस बारे में कहा कि जिस ये इंडस रिवर पर हमारे प्रोजेक्ट बन सकते थे, ये उन्होंने दिया है उस वक्त जब वो ट्रीटी हुई थी, उस वक्त दिया है पाकिस्तान को. हमारे पास जो पोटेंशियल है इस वक्त 22,000 मेगावाट हम उठा सकते हैं पावर, लेकिन अभी तक 2500 मेगावाट ही हमारे स्टेट में बन गया है. उमर साहब का यही कहना था कि ये आपने अगर आपको फैसला ही करना था उनसे तो हमारा पानी क्यों दिया है. हम काफ़ी डिफिसिट हैं पावर प्रोड्यूस करने के सिलसिले में, बहुत ही डिफिसिट. हमारे कैपिटल में जो श्रीनगर की हमारी राजधानी या जम्मू जो है, आप देखेंगे उधर फ्रीक्वेंट कट्स होते हैं. हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद आप देखेंगे कट्स होते हैं, 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का. अभी मैं करीबन 20-22 दिन से यहाँ पर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर कट हुआ होगा. लेकिन उधर तो कट हमारे डेफिशिएंसी है. उसी कंटेक्स्ट में उमर साहब ने कहा कि ये पानी जिसको आपने उधर दिया, इस पर ये एक पोटेंशियल बन सकता था, इसमें एक पोटेंशियल था कि हम हाइड्रो पावर यहाँ पर जनरेट कर सकें, क्योंकि हमारे पास अदर सोर्स नहीं है. कोल से हमारा नहीं यहाँ पर पावर बनता, हमारे पास कोल उस ग्रेड का है ही नहीं. हमारे पास जो भी कोल है, चाहे वो निछामा में है या इधर जम्मू के एरिया में है, उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है. पावर तो उसमें जनरेट दो देयर आर रिपोर्ट कि 60 मेगावाट पावर हम उठा सकते हैं. मेरे एरिया में मैंने काम लगवाया भी उधर 88 में, फिर मिल्टन सीट जो आ गई तो 90 उन्होंने वो सारा सामान ही वहाँ से उठा दिया, वो ख़त्म हो गया. तो यही एक चीज़ है. न्यूक्लियर पावर तो हमारे पास नहीं, अगर है तो महाराष्ट्र में है या दिल्ली में है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते उस सिलसिले में. एक पानी ही तो है जो हमारा एक सोर्स बन सकता है. जब हमारे पास वसाइल होंगे, पैसे होंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं.
NHPC के पास जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, आर यू प्लानिंग टू रिक्लेम इट बैक, और हाउ डू यू थिंक, क्योंकि NHPC के पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं हाइड्रो पावर, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट. पहले भी NC ने ये बोला था कि वी वांट टू रिक्लेम दैट बैक. तो हाउ इज इट, व्हाट एग्जैक्टली? देखिए यार, मैं ये पॉइंट भी मैंने उठाया अभी पार्लियामेंट में. मैंने उनको कहा कि जो हमारा पोटेंशियल है 22,000 मेगावाट पावर हम इस वक्त उठा सकते हैं, जो हमारा इस वक्त पोटेंशियल है, लेकिन टैप हुआ है 2500 मेगावाट ही. हमने उनको कहा कि आपने अरबों रुपए कमाए हैं उन पावर प्रोजेक्ट्स पर जो आपके पास 10-10, 20-20 साल से हैं. बेहतर ये होता है कि आप वो पावर प्रोजेक्ट्स जो हमें वापस ट्रांसफ़र करते स्टेट को, उसके बदले हमारे पास और जो ये ये दरिया हैं जहाँ से बिजली उठ सकती है, तो NHPC वो उनको यूटिलाइज कर और पावर हम पर जनरेट कर सकती है. तो ये हमने उठाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी उठाया है. बल्कि मैंने एक स्टार्ट क्वेश्चन भी उसके बारे में दिया था, तो वो आया नहीं, लेकिन फिर मैंने 0 आवर के ज़रिए वो क्वेश्चन फिर से उठाया. तो हम इसमें लगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं NHPC को कि ये आप हमारा जो पानी है जो ज़ाया होता है, इसको आप ये प्रोजेक्ट्स बनाइए, और पुराने जो आपके पास हैं वो आप वापस हमें कर दीजिए. सर, दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग, पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त रहता है ना कोई दुश्मन रहता है. कांग्रेस के साथ आपकी दुश्मनी है या दोस्ती है या कन्वीनियंस है, हाउ इज इट? देखिए, कांग्रेस जो है ना, एक नेचुरल अलायंस है हमारे उनके साथ, और ये अलायंस आज नहीं बनी है. इट इज़ गोइंग ऑन सिंस वेरी लॉन्ग. ये समझो कि जब से 77 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद से ये हो गई, ये अलायंस बन गई. कांग्रेस के साथ ये अलायंस इसलिए है क्योंकि वो एक सेक्युलर पार्टी है. सेक्युलर होने का वो एक वो देते हैं बाहर के कि हम सेक्युलर हैं. उसमें ये हिंदू मुस्लिम वगैरह मस्जिद ये जंग उन्होंने कभी नहीं उठाया. इस वजह से हमारी अलायंस उसके साथ है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पावर में जब हुकूमत आती है तो ज़्यादा शेयर मांगते हैं, हमें ये दे दो, मिनिस्ट्रियाँ 3-4 दे दो, हमें राज्यसभा भी दे दो, वो भी करो. तो उसमें कभी कभी हमारे भी अपने मामलात हैं, उनके अपने मामलात हैं. हम नहीं कहते हैं, उनको भी हक है कहने का, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी जो होती है हम उसकी तरफ देखते हैं. बाकी अलायंस है इस वक्त. मैं चाहता हूँ आगे भी रहे, बट गॉड नोज बेटर. आगे क्या होने वाला है ये तो लीडरों को ही पता होगा, लेकिन सो फार सो गुड. इस वक्त हमारी अलायंस है उनके साथ. You know, NC is known to be an extension of BJP in Kashmir. There's a lot of people accusing, क्योंकि the growing praise, आप लोग वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे साथ तो हमेशा अच्छा किया है. I remember that Twitter spat between good girl and the good boy between your party colleagues. तो बीजेपी के साथ आपका इक्वेशन फिर कैसा रहा? डू यू ऑल्सो एग्री कि कहीं ना कहीं बीजेपी हैज अ सॉफ्ट कॉन्फ्रेंस? देखिए, बीजेपी के साथ हमारा कभी अलायंस हो ही नहीं सकता है. वो both these parties are poles apart. उनका वो जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो हमारे पॉलिटिकल एजेंडा के साथ मैच नहीं खाता है. कांग्रेस है, कांग्रेस उसमें आता है, वो कांग्रेस के साथ हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं. ये नैरेटिव अब ये बिल्ड कर रहे हैं ना कि बीजेपी के साथ ऐसा है वैसा वगैरह, ये वो लोग करते हैं कि जो बीजेपी के लोग जम्मू एंड कश्मीर में हैं वो लोग ये करते हैं. ज़्यादा बीजेपी के भी उतना नहीं करते हैं जितने वो लोग जो बीजेपी के तनख्वाहदार हैं वहाँ पर, जिनको बीजेपी के साथ वास्ता रहा है इन द पास्ट या इस वक्त भी है. ये नैरेटिव वो बिल्डअप करते हैं वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने के. लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी सियाने हैं, वो समझते हैं कि कौन लोग क्या हैं, किन्होंने क्या किया इन द पास्ट, और आगे भी इनका क्या रोल बन सकता है. वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे. बाकी एक चीज़ है, जहाँ तक रियासत की तामीर तरक्की का मामला, वो तो हमें बीजेपी सरकार के साथ ही उठाना है. कांग्रेस यहाँ पर सरकार में नहीं है, देने वाले तो बीजेपी है, और उनके पास एक मैसिव मैंडेट भी है. रियासत की तामीर तरक्की के लिए हम किसके पास जाएं? उमर साहब ने भी अभी स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने हमें मदद की, और मदद की भी एक क्रूशल मौके पर. तो इस वजह से उमर साहब ने कहा कि उन्होंने हमारी मदद की और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. हमें क्या गाली निकालनी चाहिए थी बीजेपी के
ٹاپ براس کو یا ان کے پرائم منسٹر کو یا کسی اور کو مانگنا تو ان سے آخر وہ یہ ایک ریلیشن ہے, یہ جو اسٹیٹ کی ریلیشن, پولیٹیکل ریلیشن یہ نہیں ہے. ریاستی جموں کشمیر یہ جو ہمارا ملک ہے اس کا ایک حصہ ہے, بلکہ پہلے کہا جاتا تھا یہ ایک تاج ہے ہندوستان کا, اب نہیں کہتے ہیں, دلی والے اب نہیں کہتے ہیں, لیکن کانگریس والے فخر سے کہتے تھے کہ ریاستی جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے. بی جے پی والے نہیں کہتے, لیکن اپارٹ فرام ریلیشنز تو انہی کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ دے آر ان پاور. ہمیں مانگنا جو کچھ ہے ریاست کی تعمیر ترقی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ تو یہی دینے والے ہیں. ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں اپنے کہ ہم اپنے ریسورس پر چلے. یہ اتنی پاورفل اسٹیٹ نہیں ہے, نہ ہم تامل ناڈو ہے تو نہ ہم بنگال ہیں, نہ ہم کیرلا ہیں جن کے پاس اپنے ریسورسز ہیں. مانگنا تو انہی سے ہے. So is that how I have to understand کہ کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اینڈ بی جے پی کو لارجر پولیٹیکل ویو پوائنٹ دیکھ کے they are collaborating on different projects and کہیں نہ کہیں Not politically. Okay. Only to the extent جہاں تک ریاست کی تعمیر ترقی, ریاست کی ڈیولپمنٹ, ریاست میں خوشحالی آئے, ریاست کے جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو جائیں, بس اسی حد تک. پولیٹیکلی نیور. اور یہ کلیئر کیا ہے عمر صاحب نے بھی اور فاروق صاحب نے بارہا کہ بی جے پی کے ساتھ ہمارا کبھی نہ الائنس تھا نہ آگے ہوگا. That's there. And then with Congress, was Congress asking for more ministers or something out there, cabinet? تو کانگریس کے ساتھ آپ کا اتنا کیوں ہے, لائک کیوں آپ لوگوں کا اتنا اچھا ہو کے بھی کنوینئنس کے حساب سے چلتا ہے؟ ان لوگوں کے آپ نے خود ہی کانگریس کی تعریف کی کہ کانگریس نے جے این کے کو بہت ریسپیکٹ دیا ہے, تو کیا میجر فال آؤٹ کا ریزن رہتا ہے آپ لوگوں کا, کس لیے آپ جھگڑتے رہتے ہیں؟ دیکھیے, اگر اسٹیٹ مل سکتی ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ملنی چاہیے, یہ ہمارا حق ہے, یہ کوئی خیرات میں نہیں دے رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے. ریاست جموں کشمیر ایک وقت ایک بہت بڑی کنٹری تھی. ان 17th سینچری ہماری ریاست جموں کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان اور اس کا ایریا سینٹرل ایشیا تک پھیلا ہوا تھا. جب یوسف شاہ چک کا دور تھا یہاں پر, یہ فل فلیجڈ ایک کنٹری تھی. لیکن گھٹا کے جب رولز بہت سارے لوگوں کا آیا تو انہوں نے گھٹا کے اس میں نکال دیے حصے. اب بی جے پی سرکار نے اور اس کو ڈویژن کیا ہے کہ لداخ کو الگ کیا اور جموں کشمیر کو الگ, بلکہ آج کل باتیں کئی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اب جموں کو بھی الگ کرو, ہے نا. کہاں ایک بہت بڑی اسٹیٹ, کہاں ایک کنٹری, کہاں اب اس کے ایک میونسپلٹی رہ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے ہماری ڈیمانڈ کو کنسیڈر کیا, جو وہ وعدہ بند بھی ہیں آن دا فلور آف ہاؤس, پرائم منسٹر نے, ہوم منسٹر نے, ایون سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ اس کو اسٹیٹ دینا چاہے, تب کانگریس اپنے ان کے جو مسائل وہ حل کر سکتے ہیں. کیونکہ کانگریس میں بھی کئی لیڈر ایسے ہیں وہ ایک سیٹ پر متفق نہیں ہوں گے کہ ہمیں منسٹری دے دو. ان کے پاس بھی اسٹلوارٹس ہیں, وہ چاہتے ہیں سبوں کو اکاموڈیٹ کرو. جب اسٹیٹ ہوگی تو اس وقت 20% تک ہم منسٹر لے سکتے ہیں. اس وقت تو یو ٹی میں ہم 10% منسٹر لے سکتے ہیں, 10% میں 9. جب اسٹیٹ ملے گی تو 20 آدمی کو ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں ان دا کیبنٹ. تو اس وقت کانگریس بھی پھر حکومت میں آئے گی, ان کے لیے بھی آسان ہوگا حکومت میں آنا. بٹ رائٹ ناؤ ان کے لیے یہ مشکل ہے, کس کو لائیں کس کو چھوڑیں. اور آپ کو میں یہاں بتا رہا ہوں 3-4 تو ان کے پی سی سی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اس وقت جو جیت کے آئے ہیں. What do you think about the statehood for Jammu? کیونکہ یہ تو ہر دن آپ صبح اٹھیں گے تو ایک افواہ تو آتی ہی رہتی ہے کہ جموں میں اسٹیٹہڈ ہو رہا ہے, شری نگر کو نہیں مل رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے جموں میں جو یہ کہتے ہیں نا اسٹیٹ, ان کو کبھی اسٹیٹہڈ نہیں ملے گا, انہیں کبھی اسٹیٹہڈ نہیں ملے گا. گورنمنٹ آف انڈیا کبھی بھی یہ نہیں کنسیڈر کرا. ہاں کئی لوگوں نے یہ کہا یہ کہ ہونا چاہیے, 1-2 آدمی نے ان کے کہا, ایک کسی ایم ایل اے نے کہا, لیکن بی جے پی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے اس کو ادھر ہی کٹ کیا. اس نے کہا کہ یہ ہمارا مینیفیسٹو نہیں ہے, نہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. ست شرما ان کے بی جے پی کے پریزیڈنٹ ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, جموں کا جو چیمبر آف کامرس ہے وہ بی جے پی کے پاس ہے, بڑے بڑے لیڈرس ہیں اس میں, انہوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. Both the provinces are interdependent on one another. جموں کے
مفادات جو ہیں وہ کشمیر میں ہیں اور کشمیر کے مفادات جموں سے منسلک ہیں. جموں کا بیشتر ٹریڈ جو ہے وہ کشمیر کی وجہ سے چلتا ہے, تو لہٰذا انہوں نے اس کو مطلب نفی کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں مضبوط اسٹیٹ ہونی چاہے, جو ہمارا بھی مدعا ہے. تو اور اگر یہ چاہیں گے اسٹیٹ, جموں چاہتے ہیں اسٹیٹ, دیکھیے پیر پنچال ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا چناب کا ایریا, جو چناب ایریا ہے جس میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں, اور اس میں پیر پنچال میں بھی 2 ڈسٹرکٹ آتے ہیں, راجور اور پونچھ, دے آر ناٹ ود دیم. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے ساتھ چھوڑو, کیونکہ وہ ملتے ہیں ان کے ساتھ. یہ ڈیمانڈ اگر ہوگی یہ کٹھوا سے صرف ادھمپور تک ہی چلے گی, جو ہندو ہارٹ لینڈ ہے, باقی کوئی نہیں یہ چاہتا ہے. Are we seeing it again as a religious thing? It's a Hindu heartland, it's a Muslim thing. Do you think that if there is a statehood, then kahin na kahin religious divisiveness میں زیادہ آ جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس وقت آئے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت یہ جو جن 2 ایریاز کا میں نے مینشن کیا, پیر پنچال اور یہ چناب ایریا, ان کے لیڈرز نے ٹوٹلی اس کو کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ. ایون جو یہ اس ہندو ہارٹ لینڈ میں بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں. یہ ایک بی جے پی کے ایک ایم ایل اے نے یہ بات کی تھی, جس کو ادھر ہی کٹ کیا بی جے پی پریزیڈنٹ نے بھی اور چیمبر نے بھی اور دوسرے لیڈروں نے بھی. Do you still think, کیونکہ ہم ایم ایل ایز کے بارے میں بات کریں, do you still think that assembly elections were rigged or influenced by BJP or Mr. Sajad Lone or something? Why? سننے میں آیا ہے, بولا جاتا ہے, آپ کی پارٹی نے بھی بولا ہے بہت بار پہلے. So do you think what exactly happened in the ground? Are you satisfied assembly election جیسے ہوئے تھے؟ نہیں, دیکھیں بائی اینڈ لارج تو اسمبلی الیکشن ٹھیک ہوئے, کیونکہ کہیں کوئی کمپلینٹ آئی نہیں. کسی بھی جگہ آپ دیکھیں گے کسی جگہ کوئی کمپلینٹ نہیں. میرے اپنے ہو سکتے ہیں لیکن اٹ از ناٹ جنرل. میرے اپنے کیوں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جب ہمارا الیکشن تھا نا, محسوس مینڈیٹ وہاں پر لوگوں نے دے دیا, مطلب لوگ نکل کے آئے, 72% پلس وہاں پر ووٹنگ ہو گئی. آلموسٹ یہ جو مینڈیٹ تھا تقریباً برابر تھا. الیکشن سے جب الیکشن وہاں پر ہو رہے تھے, الیکشن پروسیس شروع ہوئی تھی, فارم بھرے تھے, الیکشن چل رہے تھے, تو پولیس کے ایک آفیسر کو وہاں سے تبدیل کیا, جس کو 3 ہی مہینے ادھر ہو گئے تھے. بڑا ایک اپرائٹ آفیسر تھا, 3 ہی مہینے ہو گئے تھے ادھر. اور کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہونے کے بعد 5 دن کے بعد ایک ایسے افسر کو وہاں پر لایا گیا جو پہلے ایک وقت میں وہاں پر ڈی ایس پی تھا. اس کے ایک رشتے بنے تھے وہاں پر لوگوں کے ساتھ, بہت سارے رشتے, میں نہیں وہ بتاؤں گا کہ کیا رشتے تھے اس کے ساتھ, کاروباری رشتے تھے, باقی چیزیں کسی وقت بولوں گا. تو اس کو لایا گیا کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے 5 دن کے بعد, اور انسیڈنٹلی اس نے 1 دن پہلے جوائن کیا تھا کشتواڑ میں, 1 ہی دن وہاں پر رہا. یہ کیا مجبوری تھی ان کو اس کو لانے کے لیے؟ اچھا, پھر انہوں نے وہاں پر اتنی دہشت مچائی, ہمارے لوگوں کے خلاف پرچے دے دیے, اریسٹ ہو گئے, ہیراسمنٹ ہو گئی. اور پھر جب ووٹ ڈالے تھے, اس پولیس افسر نے اتنا مینیپولیٹ وہاں پر کیا, جو خاص کر سروس ووٹس تھے, پولیس کے ووٹس تھے. میرے پاس پولیس والے آئے, کہا کہ ڈبے کے سامنے ایس پی صاحب بیٹھا ہے, یہ خود ڈالتا ہے ووٹ. جب ہم ووٹ ڈالنے آتے ہیں یہ کہتا ہے میں نے ووٹ ڈال دیا, صرف آپ کرو, آپ جا اپنے فیملی کو نکالو. جو فیملی اپنے کو نہیں نکالے گا ایک پرٹیکولر آدمی کو ووٹ ڈالنے کے, میں اس کو کل نوکری سے نکالوں گا. یہ ہیراسمنٹ انہوں نے کی. لیکن یہ ایک ایریا. اچھا, پھر دوسری بات میں بھی اس میں کہوں گا, جب پولنگ کے جو یہ ڈبے آ رہے تھے نا, ای وی ایمز, یہ ایک اسٹرانگ روم میں رکھے جاتے ہیں. پہلے ہی الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تھا کہ تمام ای وی ایمز ہر ایک کانسٹیچوئنسی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر جمع ہوں گے. ہماری اسٹیٹ میں واحد یہ جگہ ہے جہاں ہندوارہ اور لنگیٹ 2 کانسٹیچوئنسی کے ای وی ایم ایک ہندوارہ میں ہی رکھے گئے. ان کو ڈسٹرکٹ ادھر نہیں لے گیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر, کیونکہ وہاں پر بہت سارے تھے, ادھر شور اٹھتا. صرف یہی 2 کانسٹیچوئنسی, ہندوارہ اور لنگیٹ کے کانسٹیچوئنسی, اور ادھر ہمارے آدمی تھے. رات کو 8 بجے کے بعد وہاں پر پاور بند ہو گیا,
और जो CCTV थे वहाँ पर वो बंद हो गए। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा CCTV बंद होगा और इस एरिया में क्यों ये पावर बंद हो जबकि सारे आसपास इधर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बिजली चल रही है, यही क्यों बंद हो गया? उन्होंने कहा हम देखेंगे टेक्निकल फॉल्ट हुआ, नहीं हुआ। अभी अभी हाल में एक चीज़ आ रहा है कि आप लोगों के पास 88% अनस्पेंट फंड्स ऑलरेडी हैं आपके एक्सपेंडिचर में, इन स्पाइट ऑफ दैट लाइक 12% ही स्पेंट हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोग सासी के थ्रू से और भी लोन्स ले रहे हैं, इतने सारे बर्डन कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ऑपोजिशन का बोलना है कि आप इतने लोन ले लेके आप जो कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा है उसको आप मॉर्गेज डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं से सेंटर भी बेनिफिट हो गया, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है दे आल्सो गेट बर्डनाइज्ड बिकॉज ऑफ द लोन्स यू हैव टेकन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जम्मू कश्मीर में जब से ये पिछले 5-7 साल से तो ये जो तामीर की जो रफ्तार थी ना बिल्कुल थम चुकी थी। तो ये लोन की आप ये बात करते हैं, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है फॉर 50 ईयर्स, और ये हमारी स्टेट को नहीं है, या सब स्टेट इसको यूटिलाइज करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स जो हैं रियासत के लोगों की खुशहाली के जो ज़रूरी हैं उसके लिए यूटिलाइज होगा। तो ये सिर्फ हमें ही उन्होंने नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री, इसमें कोई लोन है, कोई बर्डन नहीं हो रहा है। सिर्फ ये है कि उधर से अगर आप लाएंगे इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, डेवलपमेंट के लिए लगाएं, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। अब देखिए ये हमारे टूरिज़्म में ख़त्म हो गया था सारा, अब फिर से अब ये ज़ोर पकड़ गया है पिछले 1-2 साल से। लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो आप इतने जो टूरिस्ट आते हैं उनको आप अकोमोडेट कर सकें। गिने चुने होटल्स हैं, गिनी चुनी जगहें हैं, और वही जगहें जो पिछले 100 साल से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, बस इतना ही है दिखाने के लिए। कितनी बार टूरिस्ट आएगा उनको देखने के लिए, नई नई जगहों को आइडेंटिफाई करना, नई जगहों डेवलपमेंट करना, ये इन्हीं चीज़ों के लिए है। इससे स्टेट का मजमूई तौर फ़ायदा ही होगा। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसको लिया है तो ये मतलब उन प्रोजेक्ट्स पर खर्च करें जो नॉन प्रोडक्टिव हों। तो आप लोग बाद में रीपे कर पाएंगे, एंड अगर क्यों नहीं फिर भी कर पाएंगे? पर आपके पास करते ऑलरेडी हैं ना, फंड तो आपके पास फिर भी है ना, आप लोगों ने 12% है, स्पेंड लेकिन किया है। उतने फंड्स नहीं। ये जो कांग्रेस ने किया कि 1 लाख करोड़ वगैरह पाए, ये ऐसी बात ही नहीं है। पता नहीं उन्होंने ये फिगर्स कहाँ से लाए हैं। अभी अभी असेंबली में JNK में उन्होंने बोला गया, आप ही के असेंबली में, कि 6.7% और 6.8% सिग्निफिकेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। JNK is facing highest number of unemployment there. In spite of that, one major question that still stands: open merit. Students are protesting. कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि आप लोग जो ये रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है वो इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस ज़्यादा ही ज़्यादा इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटीज हो रहा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ? देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने परसों दिया था, परसों मेरा एक क्वेश्चन आया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंट्री में तो 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, और 3.5 हाँ 3.5 नहीं 3% एवरेज है। 3.2 भी हुआ था 22-23 में, फिर 3.5 भी हुआ, लेटेस्ट 3.5, 3.6 भी हुआ। इस वक्त जो है नेशनल एवरेज है। JNK इज़ द ओनली स्टेट जहां आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है ना 6% से ज़्यादा है, और इस वक्त 6.7 है जम्मू कश्मीर का रेशो। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि यहाँ जब नेशनल एवरेज बराबर वही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन हर साल के बाद जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ता है। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था अभी पार्लियामेंट में, मैंने याद दिलाया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जिस वक्त आपने 370 को ख़त्म किया उस वक्त आपने 3 वादे किए थे। एक तो आपने ये कहा कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी, वो तो नहीं होगी। अब हमने लेटली अभी पहलगाम का वाक़ा देखा, और उस पहलगाम के नतीजे के बाद पाकिस्तान के साथ जंग भी हो गई, तो मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो, और आज भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हर एक जगह हो रहे हैं।
नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, एवं अब जम्मू तक फैल गया है, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में, वहाँ पर भी हुआ। तो मैंने कहा मिलिटेंसी आप ख़त्म नहीं कर सके। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हम 5 लाख नौकरियाँ दे देंगे रियासती जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं, 1 लाख इन गवर्नमेंट सेक्टर और 4 लाख इन प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में है। कहीं नहीं उन्होंने दिया, एक भी नहीं दे दी। मैंने ये याद दिलाया उनको। मैंने उनको कहा क्या करने जा रहे हैं आप रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो आपने वादा किया आप अपना वादा पूरा करो। तो फिर मिनिस्टर साहब ने एक लंबा चौड़ा जवाब दे दिया करीबन के 10 मिनटों का। वो मेरे क्वेश्चन के साथ मेल ही नहीं खाता था, क्योंकि उनके पास खुद भी जवाब नहीं था। अच्छा, मैंने उनको ये भी कहा हमारे कश्मीरी पर आपने उस वक्त कहा था कि इनको वापस बसाएंगे, अपने घरों में ले लेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक चीज़ किया, उनकी एग्जाइल जो है इसको आप परमानेंट किया। हर वक्त के लिए आपने परमानेंट किया। आप इनका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वोटों के वक्त, जब वोट आपको ज़रूरत उस वक्त कश्मीरी पंडितों की बात होती है। जब वोट ख़त्म होते हैं तो फिर 5 साल उनको वो याद ही नहीं रहते। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है ये ज़्यादा ही नहीं है, बल्कि हर साल ये बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट इज योर एग्जैक्ट स्टैंड ऑन ओपन मेरिट? व्हाट्स एग्जैक्ट स्टैंड देखिए, एक तो ये जो आपने ये रिजर्वेशन का किया, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसमें स्टेट सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि उसको देखें, और उस कमेटी ने विदिन 6 मंथ जो उनका टाइम दिया था कि आप इसमें अपना रिपोर्ट दें, उन्होंने दे दिया। और वो रिपोर्ट हमने भेज दिया एलजी को, और जो मैंने मालूम भी किया था एलजी साहब की तरफ से, अब वो यहाँ पर दिल्ली वो रिपोर्ट आया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेट अस सी अब ये क्या करेंगे उसमें, क्योंकि रिजर्वेशन ने बहुत सारे मेरिटोरियस लड़कों का जो मेरिट है वो ख़त्म किया है। नो टू ओपिनियंस इस वक्त 60-40 है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि यू कैन नॉट गो फॉर रिजर्व बियॉन्ड 50%। तो ये 10% जो है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों से। और आपको मैं एक चीज़ ये भी बताऊंगा, ऐसे ऐसे रिजर्वेशन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, मैं बताऊंगा जो तबके कश्मीर में रहते भी नहीं हैं, उनके लिए भी उधर रिजर्वेशन है। जाती है ना। आई एग्री विथ यू। उसी में ही मेरा पॉइंट आता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर इस चीज़ के बारे में आप आवाज़ उठा रहे हैं, मेरी हैप्पी आप आवाज़ उठा रहे हैं। सेम आवाज़ उठाने के लिए आगा साहब से लेके वहीद एंड इल्तिजा, ऑल ऑफ देम वेंट अहेड। तो उन्हें क्यों हाउस अरेस्ट में डाला गया? किसमें डाला? हाउस अरेस्ट में डाला गया व्हेन दे वर गोइंग टू जॉइन द प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स जो लोग ओपन मेरिट के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, सो दे वांटेड टू गो देयर एंड शो सॉलिडारिटी। देखिए अरेस्ट किस बात पर, ये मतलब प्रोटेस्ट किस बात पर बनता था? उनकी डिमांड थी हमारे साथ इंसाफ किया जाए कि ये जो 60-40 रेशो है ये गलत है। उनकी डिमांड पर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कैबिनेट सब कमेटी बनाई। कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया और रियासत सरकार ने उसको अप्रूव भी किया। कैबिनेट ने एलजी को भेजा, एलजी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। उनको वेट करना चाहिए था। इसी बारे में स्टेट सरकार ने उनको कहा कि आप वेट करो, लेट द डिसीजन कम फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर आपके दरवाजे खुले हैं, जो आप चाहे करो। लेकिन इस वक्त आपके कहने पर हमने आप ही के मतलब ये फैसला लिया है, तो उसका कहीं से कहीं उस पर फाइनल सील भी चाहिए। आपको पता होगा रियासती सरकार इतनी पावरफुल नहीं हो अपने तौर पर ये कर सकती है। ये पावर उसमें ही नहीं आता हमारे सरकार में, ये तो दिल्ली से पास होके आना है। तो अब वेट कर रहे हैं। इसी बारे में उनको कहा गया कि डोंट मेक हला गुला, वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको लगता है कि दिल्ली का ये फैसला आपके उन ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, तो फिर आपके दरवाजे खुले हैं। मैं दिल्ली से आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी को आऊँगी। हंडवारा में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे अभी भी लोगों का ये है कि बहुत सारी जो मेजर चीज़ें, MRI स्कैन हो गया, ये सब हो गया, उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। व्हाई इज इट नॉट बीइंग डन इन दैट एंटायर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ? देखिए, हंदवारा का जो मेडिकल कॉलेज है, अभी 3 साल पहले 2023 में उस पर काम शुरू हो गया है। काफ़ी स्ट्रक्चर्स बने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक फ्लैश फ्लड आया था। तो फ्लैश फ्लड में
اس کے بعد وہ تھوڑا سا کام رک گیا ہے. تو لیکن جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر انفراسٹرکچر لگانے کی ضرورت ہے اور لگ بھی رہا ہے. قریباً 70 کروڑ روپیز ابھی تک خرچ کیے ہیں وہاں پر. 70 کروڑ فار دیٹ جو یہ مشینیں آپ کہتے ہیں اس میں MRI بھی ہے, CT اسکین بھی ہے, اس میں ڈائلسس کا بھی ہے, اس میں یہ کیا نام اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور 70 کروڑ تک اس وقت تک خرچ ہوا ہے, اور قریب 30-32 کروڑ روپے انفراسٹرکچر جو بلڈنگس وغیرہ بن رہی تھی وہ اس پر خرچ ہو گیا ہے. لیکن پھر وہاں پر ایک کوئی کنٹروورسی کھڑی ہوئی تو انفارچونیٹ تھا, وہ بھی ہونا نہیں چاہیے تھا تو ہوئی. تو لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. ہم اس کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ ہندوارہ میں یہ جو میڈیکل کالج اس کو بننے دو. اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں بھی دے دو, ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوپوارہ ایک ہلی ڈسٹرکٹ ہے, کافی بڑا ڈسٹرکٹ ہے, اور اس وقت کوپوارہ ڈسٹرکٹ جو میجر ڈسٹرکٹ جو ہے نا جموں کشمیر میں, ان میں خاص کر کشمیر ڈویژن میں وہ تیسرا سب سے بڑا ڈویژن ہے. آفٹر سری نگر ڈسٹرکٹ, اننت ناگ ڈسٹرکٹ, اٹ از دا تھرڈ لارجسٹ ڈسٹرکٹ having a population of more than 7 to 8 lakhs. جبکہ جو ایسے بھی ڈسٹرکٹ ہمارے کشمیر میں ہے 2 لاکھ لوگوں پر ان کو ڈسٹرکٹ, مثلا شوپین اینڈ کلگام 2 لاکھ لوگوں پر. ہمارا تو ڈسٹرکٹ اس وقت 8 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوپوارہ جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ادھر سپر اسپیشلٹی دے دیں. ہونا چاہے کہ وہاں کے لوگ جائیں. اگر وہاں پر دے دیں گے, ایک تو ادھر مطلب اس ہل ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا علاج ہوگا, ان کو پیسے بھی بچیں گے, ان کو سری نگر جانا نہیں پڑے, اور سری نگر کے ہسپتالوں پر بھی بوجھ کم پڑے. یہ تو ہونا چاہیے, ڈیولپ ہونا چاہیے. ایک چیز جو میں ہمیشہ سے مانتی ہوں while working in a mental health sector, جب ہم پیار سے لوگوں سے بولتے ہیں چیزیں ایزیلی ہو جاتے ہیں. آج کی جو یووا پیڑھی ہے, پہلے جیسے ریڈیکلائزیشن اس لیے زیادہ سے زیادہ تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں ایگریشن تھا. ابھی ہر چیز پیار سے مانی جاتی ہے. ڈو یو آلسو اگری ود دس؟ بالکل. ان دیٹ کیس ابھی ہم نے دیکھا حال میں سیکورٹی فورسز لوگوں کو رک کے ان کے فون کے VPN ہے یا نہیں چیک کر رہے تھے. بہت سے بولا جا رہا ہے کہ یووا پیڑھی ہیں, بہت سے جو پہلے کے تھے, میں جب ادھر تھی بہت سے لوگ پاسپورٹس کے لیے ان کو ابھی بھی وہ چیز پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. اینڈ سب سے بڑی چیز, بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سے یوتھ ہیں جو لوگ اس ڈر میں رہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا, کیونکہ ہم کشمیر سے ہیں, جسے شال جو بیچ رہے تھے ان پہ اٹیک ہوا ابھی حال میں ان ڈفرنٹ سٹیز, کسی لوگوں کو پرزن میں ڈال دیا جا رہا ہے, UAPA کو فری یوز کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کا جو بولنا ہے اس چیز میں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, از اٹ ایکچولی سم تھنگ کشمیری یوتھ آر فیسنگ؟ دیکھیے, آپ کا کہنا جو ہے نا یہ کسی حد تک صحیح ہے, لیکن اپوزیشن ورسز گورنمنٹ اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب آپ نے UAPA کا کہا, لایا کس نے UAPA ایکٹ وہاں پر؟ مفتی محمد سعید 2004 میں آیا, سارے کنٹری میں لاگو ہوا 2004 میں. 2004 میں ہماری حکومت تھی نہیں, ہماری حکومت تو 2002 ہی میں ہی گئی تھی. 2004 میں BJP اور مفتی صاحب کی حکومت تھی, ان کے دور میں یہ آ گیا یہ ادھر اسمبلی میں, اور انہوں نے لاگو کیا. یہ جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن اب کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا وہ طرح, یہ انگلیاں انہی کی طرف, 4 انگلیاں ان کی طرف جاتی ہیں. یہ جو وہ کرتے ہیں نا, ٹارگیٹ کرتے ہیں NC کو. بس بھائی لایا آپ نے تو ہمیں کیوں تانے دیتے ہو؟ فیر. اچھا, یہ جو پاورز ہیں, فرض کرو یہ جو پولیس یا آرمی یا وغیرہ پاورز ہیں, وہ کس نے دیا؟ جب مفتی صاحب ہوم منسٹر تھے, اب سے ایک خطرناک قانون لایا تو وہ کس نے لایا؟ انہوں نے. وہ ہوم منسٹر تھے یہاں پر, اس وقت سرکار کوئی تھی ہی نہیں جموں کشمیر میں. اور پھر ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ وہ بھی اسی ٹائم میں آ گیا. ٹاڑا بھی تو انہی کے ٹائم میں آ گیا, ہم نے تو نہیں لایا, یہ تو انہی کے ٹائم میں آیا. یہ تمام یہ جو ڈریکونین لاز ہیں جو اس وقت بھی لوگوں کو تنگ کریں, یہ انہی کے وقت میں. اور آپ کا کہنا یہ بھی درست ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا, بالکل میں مانتا ہوں. ابھی تک جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں وہ ابھی بھی سرکار بننے کے بعد اسی ہی موڈ میں ہے کہ جو اس وقت تھا اسی موڈ میں. حالانکہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے, آج کل وہ ان پڑھ نوجوان نہیں ہیں, آج پڑھے لکھے ہیں. آج شوپین میں جاؤ, ایک آدمی ڈرائی فروٹ
रेडी पर बेचता है, एंड दैट बॉय इज PhD डिग्री होल्डर। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दर्जनों लोग PhD हैं, बेकार हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। उनको तो अब प्यार की ज़रूरत है। एक तो ऑलरेडी उनके दिल में ये है कि हमने इतना पढ़ा, फिर नौकरी नहीं है, और अगर हम अब जाति भी उनके साथ करेंगे तो ये कितनी गलत बात है। लेकिन अगेन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टेटहुड कितना ज़रूरत है। अगर स्टेट के पास ये पावर्स होते तो ये बहुत सारा ये कुछ रुक जाता है, लेकिन स्टेट के पास पावर नहीं, ये चीज़ें चलते और हम तो वावेला ही कर सकते हैं। हम तो असेंबली में बात उठाए जैसे हमारे लोग उठाते हैं, हम पार्लियामेंट में उठा सकते हैं बात, हम गवर्नमेंट के, हम तो अभी होम मिनिस्टर साहब से मिले, तो प्राइम मिनिस्टर कल बैठा था, मैंने उधर भी ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात उसके सामने, और मैंने उसको कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा, जम्मू कश्मीर एक तूफान से निकल के आया मिलिटेंसी के दौर से 90 से 96 तक, लेकिन अब हम इस बेरोजगारी की वजह से हमारे बच्चे अब ड्रग्स में लगे हुए हैं। 1,10,000 kgs दिस काउंटरबैंड आइटम्स वर सीज्ड ड्रग्स, और ये इतनी अब ये फैल चुकी है कि 2 साल पहले का जो रिपोर्ट है, 33,000 syringes are used daily by boys and girls in our Kashmir Valley। 33,000 syringes, ये 2 साल के पहले का रिपोर्ट है इमाम्स का, और करीबन 13 लाख लोग इसमें मुलविस हैं, और उसमें टीनेजर आप देखेंगे 19 ईयर से जो है वो 1,80,000 के करीब टीनेजर्स में फंसे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास साधन नहीं है, नौकरियां नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हुई है, और उधर से फिर अगर पुलिस का डंडा पड़े या उनके साथ बेइज्जती से पेश है तो ये कंपाउंड करता है इसको। आई अग्री सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला, जो कि ड्रग अब्यूज इज द राइजिंग केस इन जम्मू कश्मीर। पीपल आर नॉट स्पीकिंग अबाउट इट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। 45% of the J&K youth is still battling depression, chronic depression, anxiety. They are falling into drug abuse. There is domestic violence. In spite of that, when PDP MLA Wahidur Rahman Farah raised the mental health dignity bill recently in the J&K assembly, it could not get passed. क्या आपको ये नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने ये मुद्दा खुद उठाया अभी, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ऐसे मुद्दों पे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो पीडीपी के नेता कर रहे हैं या कोई, इन सारी चीजों से हमें रियासी जो नहीं, सुनिए ना, मैं आपको बताऊं, जो पीडीपी की गलतियां हैं जो इस वक्त के लोग भुगत रहे हैं, इस वक्त के लोग, ये जो 10% का जो अभी मैं ये कहता था ना, ये जो मेरिट को इन्होंने कम किया 10% देकर, ये भी हमारी सरकार से हमारे टाइम में नहीं हुआ। पीडीपी का मकसद यही है पॉइंट स्कोरिंग करना, लेकिन वी आर ऑलरेडी एट इट। बेरोजगारी को किस तरह दूर किया जाए, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा भी असेंबली में, मैं उनका तकरीर भी सुन रहा था ये इस पर सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा वहाँ पर, और बाकी भी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी कहा कि किस हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक न एक पैकेज आएगा, जिसकी मैंने पुरजोर वकालत भी की राज्यसभा में इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि आप वो पैकेज दे दो जिसका आपने वादा किया था, ये एक इलाज हो सकता है इस डिप्रेशन को कम कर, लोगों में एक होप बढ़ेगी, पढ़े लिखे नौजवानों में एक होप बढ़ेगी। अदरवाइज यही जो मैं कहता हूँ, हमारे पास इंजीनियर्स डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे, यहाँ मैं आपको हैरानगी होगी, मैं एक दिन घर में था श्रीनगर में, मेरे पास एक लड़का आ गया, उसने कहा मुझे कहीं नौकरी लगा। मैंने कहा हम लगा नहीं सकते हैं कि नौकरी है ही नहीं, और इस वक्त बोर्ड है वगैरह ये वो। उसने मेरे पाँव पकड़े, कहा कि मुझे एसपीओ लगा। आप एसपीओ साहब से कहे एसपीओ लगा। मैंने कहा आप क्यों मुझे इतना कहते जबकि हमारे पास ये चीज़ें नहीं। कहा कि फिर मैंने यूँ ही उसको कहा कि आप क्यों ये करते हैं कि आपने इतना पीएचडी का, आप फार्म भरो, कंपटीशन में आओ, आप क्यों ये कहते हैं एसपीओ। कहा जनाब मुझे सिर्फ रह गए हैं 1 महीना रह गया, मैं ओवर एज हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप ने सारा कुछ ख़त्म किया मुझे पढ़ाने के लिए, और आला से आला डिग्री मैंने की। इसके अलावा मेरे पास
ना तालीम है तो ना मैं पढ़ ही सकता हूँ, क्या फ़ायदा है उस तालीम का। वो इतना फ्रस्ट्रेशन में था, उसने कहा कि मुझे एसपीओ लगा दो। ये हालत है। इसी सिलसिले में स्टेट सरकार अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, और स्टेट सरकार के जो यहाँ सफ़ीर हैं दिल्ली में, हम इधर ये मामला तो उठाते हैं। So everything is fine. I agree with your point. मेरा ये पॉइंट है, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग, जब डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल था ही नहीं। जो मेंटल हेल्थ डिग्निटी बिल आया, वो तो हमारी जो जनरेशन है, यूथ को देख कर आया गया, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन स्पाइट ऑफ दैट क्यों ये बिल को पास नहीं कराया गया? एंड अगर आप बोल रहे हैं कि पीडीपी का एमएलए कोई अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए कर रहे होंगे, तो ये आपकी सरकार क्यों इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी 22 सेंटर इस वक्त चल रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। तो कोई 13 के करीब शायद श्रीनगर में है, और 9 चल रहे हैं जम्मू में। जम्मू में ये कम है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, क्योंकि जम्मू के लोगों को और भी साधन हैं, वो कंट्री के दूसरे रियासतें उनके नज़दीक हैं। तो ये चल रहा है। मैंने इसके बारे में अभी पोर्ट ब्लेयर में एक मीटिंग हुई थी, जिसका ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जिसको प्रोजाइड करते थे, कंसल्टेटिव कमेटी ऑन होम अफेयर्स। उधर मैंने ये मामला भी उठाया ऑनरेबल होम मिनिस्टर के सामने कि ड्रग्स की सारे फिगर्स देकर मैंने कहा ड्रग्स का इतना हो गया है, तो आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर ये एक एहसान कर लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग एडिक्शन सेंटर बिसाइड दिस 22 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक तो साइबर क्राइम्स भी वहाँ पर होते हैं, और ये ड्रग एडिक्शन भी ऑन द पीक है। खासकर नौजवान जो पीढ़ी है वो इसमें ज़्यादा जाते हैं, 19 साल से कम लोगों के। तो बल्कि मैंने डिमांड भी वहाँ पर की, एक यूनिवर्सिटी दे दीजिए, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दे दीजिए JNK में एक, क्योंकि इस वक्त कंट्री में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, वो है अहमदाबाद गुजरात में। तो मैंने उनको कहा यहाँ पर ड्रग्स के इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं, यहाँ दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो भी ये केसेस आते हैं ये जाते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर ये इनकी सिक्योरिटी होती है इन केसेस की। तो ही वाज काइंड ऑफ, तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि हम 20-22 के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल वैन इमीडिएटली दे देंगे, ताकि वहाँ पर इनका ड्रग्स के बारे में छानबीन हो जाए और उसमें ये तवालत न हो आपको चंडीगढ़ जाना पड़े। और जो दूसरी डिमांड मेरी थी यूनिवर्सिटी का, दिस हैज़ बीन पुट बिफोर देम। अब देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो वहीद साहब जो आपने कहा, तो ये उनका हक बनता, हम उसमें नहीं कहते हैं कि उन्होंने मतलब क्यों कहा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी ऑन इट। हमने, जब हमारी हुकूमत नहीं थी, उमर साहब ने ये ड्रग्स के बारे में एक कमेटी भी बनाई, जिसमें जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सीनियर लेवल के पॉलिटिशियंस थे, जजेस थे उसमें, चीफ जस्टिस एक एक्स जस्टिस था हमारे, वो जो इंसिडेंट, ही इज़ नाउ आवर MLA देयर, मसूदी साहब, वो उस कमेटी के, और भी कुछ जजेस थे, एक्सपर्ट्स हमने यूनिवर्सिटी से लाए थे, और उन्होंने जो ये मतलब इसके बारे में हाउ टू गो अहेड, ये ऑलरेडी इन आवर नोट्स, और इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लाया है इसके बारे में। सो फरहाद साहब ने जो कहा, उनका कहना अपनी जगह, लेकिन हमारी सरकार मतलब बेखबर नहीं है इन इश्यूज से। तो वी विल डू इट एट आवर ओन लेवल इंशाल्लाह ताला। तो इसमें ये एक सोशल इवल जो आया है उधर रियासत में, और जो बढ़ रहा है, रोज़ बरोज़ ये बढ़ रहा है, इसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें अब क्राइम्स भी हो रहा है। ऐसे भी इंसिडेंट हैं जहाँ बेटे ने अपनी माँ को मारा, अपने भाई को मारा, बाप को मारा, पैसों के, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत इन्वॉल्व होता है। मिनिमम जो रिपोर्ट आया है 80 to 90,000 यू नीड, जो ये ड्रग्स में लगे होते हैं, 80 to 90,000 पर मंथ उनका खर्चा होता है। और फिर वो तालीम से भी जाते हैं,
اپنے صحت سے بھی جاتے ہیں, ہر ایک چیز سے جاتے ہیں, سوسائٹی میں کسی کام کے نہیں رہتے ہیں پھر. I'll come to your internal politics. Cabinet expansion کب ہو رہا ہے? Why is it being delayed? ہاں Cabinet آپ کا expand کب ہو رہا ہے? Why is it being delayed? Cabinet expansion. Internal rift. دیکھیں نا, نہ کوئی رفٹ نہیں, این سی میں کوئی رفٹ نہیں, نہ کبھی پہلے تھی, نہ آج ہے, نہ آگے ہوگی. اٹ از یہ جو ایک کارڈر بیسڈ پارٹی ہے. ہمارے لوگ جو آتے ہیں نا, یہ اس میں بہت مطلب چھان بین کر کے آتے ہیں. کیبنٹ ایکسپینشن ہوگا جب چیف منسٹر صاحب کو لگے گا کہ ضرورت ہے, تو کیبنٹ ایکسپینشن ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ پہلے جیسی بڑی نہیں تھی, پھر بھی بڑی ہے. 4 یا 5 آدمی انصاف نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب اس میں کانگریس کا بھی فیکٹر تھا, جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, وہ بھی تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بھی آئے, تاکہ مور اینڈ مور لوگوں کو اس میں لائے. 20 کے قریب آ سکتے ہیں پھر ٹوٹل نمبر آف منسٹرز. تو میں سمجھتا ہوں یہ پریروگیٹو جو ہے یہ سوللی ریسٹ ود دا آنریبل چیف منسٹر. وہ جس وقت سمجھے گا کہ ضرورت ہے تو کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ جو خالی نشستیں ہیں کابینہ کے جو اس وقت ہے, وہ بھی بھرنی چاہے, اور خدا کرے کہ اسٹیٹ بھی آئے تو. سر آپ نے بولا کہ رفٹ نہیں آتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو یہ کانٹراڈکٹنگ نہیں لگ رہا ہے؟ دیکھیے بچہ بھی رو رہا ہے, بچہ بھی بول رہا ہے کہ یہاں پہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آغا صاحب کے بارے میں تو میں پوچھوں گی, دیکھیے بچہ نے بھی رویا, مطلب جھوٹ بول رہا ہے. آپ رفٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آغا صاحب اینڈ آپ ہی کے پارٹی کے ہی ہیں, پھر بھی نہیں بن رہی ہے. انجینئر رشید آپ ہی کے کانسٹیچوئنسی سے ہیں, آپ ہی کے پارٹی سے ہیں, یو اے پی اے کے دوران ان پہ وہ جیل میں ہے ابھی, اینڈ آپ لوگ ان کے ریلیز کے لیے بھی کچھ زیادہ پریس نہیں کر رہے ہیں. اینڈ سب سے بڑا چیز تو آغا صاحب کے ساتھ ہے, آپ ہی کے ہی ایم پی ہیں, آپ ہی کے پارلیمنٹری کا لیڈر. انجینئر صاحب کے بارے میں تو میں نے آلریڈی جہاں جہاں میں بات کر سکتا تھا دلی میں نے آلریڈی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو جتنی سزا ہونی چاہیے تھی, اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے, اسے دوگنی سزا اس نے بھگت لی. جن کرائمز میں وہ بند ہے, وہ اس کی سزا 4 سال ہے, تو 7 سال سے وہ جیل میں بند ہے. اب کب یہ فیصلہ ہوگا, پھر اس کو نئے سرے سے اور 7 سال اس کے لیے دے دیں گے. اور انسیڈنٹلی اس کے کیس میں 500 لوگوں کو ایز وٹنس رکھا ہے. 500 لوگ تو 50 سالوں میں بھی وہ وٹنس نہیں دے سکے. ڈزنٹ مین کہ اس کو پھر عمر بھر رہنا ہے جیل. تو اس کے ساتھ زیادتی ہے, اسی کے ساتھ نہیں, اور بھی جو لوگ ہیں. آغا صاحب ہمیں کوئی کون سی لڑائی ہو اس کے ساتھ. So there is no internal rift between Agha Sahab and National Conference led by Mr. Umar Abdullah. دیکھیے, so long as he is in national, he has not tendered his resignation to National Conference leadership. وہ بارہا کہتے ہیں کہ میں ہوں نیشنل کانفرنس کے ساتھ. جس وقت وہ دے دے گا اپنی ریزگنیشن, ہم سمجھیں گے وہ ہم سے الگ ہے. تو so long مطلب ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ جرنلسٹ کو زیادہ پتہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو وی پیپل. ہمیں زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. What went wrong in Budgam then? بڈگام میں دیکھیں, ہمارا سب سے بڑی کمزوری جو ہے, ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہوا لاسٹ میں آیا. مطلب جس دن الیکشن پروسیس, مطلب جس دن فارم بھرے تھے, ایک دن پہلے ہم نے وہاں پر کینڈیڈیٹ کو فائنلائز کیا. دیٹ واز دا مین تھنگ تھا جو مطلب ہمارے ادھر ڈیفیٹ میں کنٹریبیوٹ ہو گیا. تو نئے کینڈیڈیٹ جو ہم نے اٹھایا تھا اس کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ ہر ایک جگہ جا سکے, ایز کمپیئر ٹو دیٹ کہ جو ہمارے مخالف تھے وہ تو 3-4 مہینے پہلے اس میں لگے ہوئے تھے. تو دیٹ واز دا مین ریزن. I'll have my last question to you, کیونکہ ہمارے پاس چائے بھی ہے اینڈ عید از راؤنڈ دا کارنر. اینڈ عید ایک ایسا فیسٹیول ہے, کوئی بھی آپ فیسٹیول لے لیجیے, جہاں پہ لوگ سارے ڈفرینسز کو چھوڑ کے اپنے ساتھ آتے ہیں. کمیونٹی بلڈنگ, اینی فیسٹیول, Eid is round the corner. So who are the 3 opposition leaders, both from center and from Jammu and Kashmir, you would like to invite آپ کے گھر for an iftar party? And I hope ہم بھی جا رہے ہیں. پہلے تو آپ کو انویٹیشن ہے. ہم تو جا رہے ہیں. ویجیٹیرین کھانا ملے گا؟ ہاں, ویجیٹیرین کھانا ملے گا.
वेजिटेरियन भी मिलेगा, ठीक है, तो मैं आ रही हूँ, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। आप लोग भी आइएगा। हाँ, इनको भी मिलेगा, ये वेजिटेरियन खाने वाले नहीं मैं है। तो आ हाँ, जाऊँ। तो हम तो चाहे जितने भी मेरे कुलीग्स हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, But 3 opposition leaders, I need them. अपोजिशन लीडर, Yes, from center and JNK. मैं तो सबको दावत दे दूंगा, कोई खास तो नहीं है। मेरे सबों के साथ करीबी दोस्ताना भाई बंदी के रिश्ते हैं, मिलते जुलते हैं। सियासत अपनी जगह, ये चीज़ अपनी जगह। जहाँ सियासत की बात होती है तो उधर हम डट के मुखालफत करते हैं, जहाँ सियासत नहीं होती तो उधर हम एक ही जगह बैठते हैं, खाते पीते हैं, बातें करते हैं। And इसी के साथ हम बात कर रहे थे with one such person who is known for his entire years of experience in JNK politics. उनकी बातें जितनी सीरियस रहती है उतना ही वो ग्रेसफुल होते हैं। भले ही आपके साथ पार्लियामेंट में या असेंबली में नज़र से नज़र ना मिला के बात करें, पर आप उनके घर इस बार ईद में इफ्तार में दावत खाने आ सकते हैं। एंड आप जा रहे हैं तो मेरे लिए भी कुछ वेजिटेरियन खाना ले आइएगा। ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर। I hope you loved watching this. Yeah. Waiting for your comments. Yeah. And take care. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you so much.